guys, guys. Sedep. Mantap bosku, ikan pepatung. Rilis bosku. Kayak mata merah ya modelnya. Oh iya mata merah kok. Guys. Ikan keparas guys. Penuh gitu. Sedep bosku. Wih. Bosku, sedep bosku. Bosku,
Double lagi bosku. Gede yo ngalami. Tak ono dulu. Trek guys. Ngelawan guys. Babon. Guys. Mana timahnya? Mengerikan guys. Gede-gede. Di bawah foto banyak sarangnya ya. Entah apa yang seneng naik. Iya le, ngangkul. Cuy. Mantap bosku. Boleh. Apa yo? Tunggu dulu kabel lek ngono lek. Apa sih? Ngerubung sih. Bosku, trek lagi bosku. Bosku, patung. Wih, bosku. Wih, larinya patung, bukan bosku.
besar bosku. Besar depan. Betul. Belakang bosku. Lek kurasa lek. Kurasa iki banyune. Patungnya bos. Sampai nelak. Gede ya? Yo, gede. Wis. Bosku. Bosku. Ini bosku. Wis, bosku. Ini udah siang. Liburan kami tadi pagi. Berhasil. Patung, baung, pater,